समस्त को ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार। प्रभुंकर उपस्थिति मध्य आपण मानकु ए तृतीय दिन प्रातःकाल प्रार्थना रे आपण मानकु स्वागत करूछि। मो पास्टर सॉल्वेन आपण मानक सहित ए प्रार्थना रे जोड़ित होइछि। मोर प्रिय माने मो गोटे विषय आपण मानकु कहया पई चाहे। आजिर प्रार्थना आपण को जीवन रे प्रभुंकर प्रेम को नहीं आसीब। आजिर प्रार्थना आपण को जीवन पाई एक महान आश्चर्य कार्य सफल करिब। मोर प्रिय लोक माने मो आशा करुछि एही कार्यक्रम द्वारा आपण माने आशीर्वाद पाउछंती। आ जो वाक्य अध्ययन आपण मान को दिया जाउछि ताहा मध्य आपण विश्वस्त भावरे पठन करूछंती। हा माने विश्वास करूछु। आ अनेकंकर मत मध्य आमने पाइछु जे ए प्रार्थना समान को प्रभु रे बहुत आशीर्वाद युक्त समान को परिवार निमंते हेइ अछि। तो आसंतु आज आमने प्रार्थना आरंभ करिबा। आज रे प्रार्थना आपन को आज दिन पाई एक विजय व्यक्ति करिया पे जाउ अछि। जेतले आमे प्रार्थना करिबा, जेतले आमे प्रभुकर वाक्य को पठन करिबा, जितने आम प्रभुंकर प्रति मनोयोगी होउछु, मोर प्रिय माने प्रभु आपण जीवन रे महान कार्य करुछंती। प्रार्थना को जीवा पूर्व मु आपण मन को अल्प किछि समय प्रभुंकर वाक्य मध्य नेबा पई चाहे। और विशेष करी प्रभुंकर प्रेम विषय रे, मनुष्य प्रति ईश्वर प्रेम विषय मु आपण मान को अल्प विषय कहवा पाई चाहे। प्रभुंकर प्रेम सिद्ध व पवित्र अटे। प्रभु निजे प्रेम अटंती। मोर प्रिय माने प्रथम जोहन तार 4 पर्व 8 पद को जदि आम देखा से लिखा जाए जे प्रेम करे नाही से ईश्वर को जाने नाही, कारण ईश्वर तो प्रेम अटंती। ईश्वर केवल प्रेम करती नाही, ईश्वर निजे प्रेम अटंती। मोर प्रिय माने से परमेश्वर प्रेममय अटंती। से आपन को निस्वार्थपर भाव में प्रेम करती। जगत रे आमे जो प्रेम पाऊ से प्रेम पछरे गोटे स्वार्थ अछि। जो जगह स्वार्थ नाही से जगह से स्थान रे प्रेम नाही। मोर प्रिय माने किंतु प्रभुंकर जो प्रेम से प्रेम कौन से स्वार्थ को रखी नाही। से प्रेम निस्वार्थपर भाव में आमान को प्रेम करे, कारण से निजे प्रेम अटंती। मोर प्रिय माने से प्रेम आमान को गठन करे। से प्रेम आमान को आज ताहांकर संतान हबार सुजोग देइ अछि। मोर प्रिय माने जेतेबेले आमे ईश्वर को प्रेम को ग्रहण करि थाउ, से प्रेम आमान को क्षमाशील व्यक्ति बनै थाए। आम भितर एक नूतन हृदय, एक प्रेममय हृदय को सृष्टि करि थाए। से प्रेम आमान को नम्र करे। से प्रेम जो आमान को जीवन रे ग्रहण करि थाउ, आमे गोटे प्रेममय व्यक्ति हे पारू। तेणु आसु आज आमे परमेश्वर को प्रेम को निज जीवन रे ग्रहण करिबा। से प्रेम शक्तिशाली अटे। से प्रेम महान अटे। से प्रेम तुल्य प्रेम आउ कहा पाखरे नाही। मोर प्रिय माने से प्रेम आपन को गठन करे। से प्रेम आपन को दृढ़ करे। से प्रेम आपन को जीवन में शांति आनंद को नहीं आसे। जदि आपन भावुचंती मु बोधे से प्रेम पाया पे योग्य नुहे, ताहले ए चिंता आपनकर भूल अटे। ए भावना आपनकर भूल अटे। मोर प्रिय माने आमे पाप रे थिबा समय से आमान को प्रेम करि अछंती। यह वाक्य रे लिखित अछि। आज आसु एक हृदय को नहीं कि प्रभु को निकट को जे प्रभु मु जदि तुम प्रेम ऋणा पड़ जाइछि, आज तुमर प्रेम मते मो जीवन उपरे तुम्हें ढाली दियो। मो परिवार उपरे तुमर प्रेम को मागुछि। मो जीवन को बदलाई दियो। मते गोटे प्रेम पूर्ण जीवन दियो। मोर हृदय को बदलाई दियो। जदि मो हृदय रे कोनसी कठिनता अछि, प्रभु मोर हृदय को तुम्हें सरल कर। यही प्रकार भाव में आज आम प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा। आ दिन प्रभु को गौरव देवा।
ए दिन पाए प्रभु को महिमा देवा, ए दिन पाए प्रभु को आम प्रशंसा देवा। मोर प्रिय माने आसु इस समय आम प्रार्थना करवा। हे पवित्र धर्ममय स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तुमर पवित्र महानाम को आम धन्यवाद दौचु, तुमर पवित्र महानाम को आम महिमा दौचु बापा, प्रशंसा दौचु, से नाम को आम उत्साह उठाऊचु। प्रभु तुम्हें जे एकमात्र योग्य परमेश्वर, तुम्हें जे प्रेमकारी परमेश्वर, तुमर से अपार असीम प्रेम आज मनुष्य संतान मान निमंते प्रभु तुम्हें स्वर्गर ढाली देल। से प्रेम आज आमान को तुम सम्मुखें ठिया होगापाई योग्य विवेचित करियोछि। से प्रेम आमानकर परिचय को बदल देइयोछि। से प्रेम आमान को गठन करियोछि। से प्रेम आज आमान को तुम ठारे चलिबा पाई, एक दृढ़ संपर्क स्थापन करिबा पाई से प्रेम आमान को गढ़े नेउछि। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दौचु। आज ए प्रातःकाल प्रार्थना रे मो सहित जोड़ी होइतबा जो परिवार, जो भाई, जो भौणी आज प्रभु दुख रे अछंती, चिंता मध्य अछंती, निजको एकाकी अनुभव करूछंती, से माने भाबुछंती जे प्रभु हुए तो से प्रेम को मुके देखि नाही कि से प्रेम को मुके चाखी नाही बोली आज मु प्रार्थना करूछि। एई समय प्रभु तुमर प्रेम समान को जीवन को अधिकार करो, समान परिवार को अधिकार करो यीशु नाम रे। एई समय प्रभु से माने तुमर आत्मा रे प्रभु, से माने तुमर अभिषेक रे, से माने तुमर सांत्वना रे, से माने पूर्ण ही शांत पिता तुमर अभिषेक समान को जीवन उपरे प्रभु, समान को जीवन उपरे समस्त बंधन को भांगी दो पिता। प्रभु तुमर प्रेम रे समान पूर्ण ही जानतो, तुमर प्रेम समान को आवरीन हो, तुमर प्रेम समान को नुआ जीवन रा आशा को देखो। प्रभु तुम्हें महान कार्य कर, तुम्हें आश्चर्य कार्य कर आज प्रभु। मो प्रभु हाँ तुमर दास प्रभु, तुमर प्रेम को आज तुम लोक मान को मध्य घोषणा करिया पे चाहे। से प्रेम समान को जीवन को गठन करो, समान को जीवन को जदि समान को जीवन भांगी जाइछि प्रभु ताकू तुम्हें गठन कर दे बोली प्रार्थना करुछि। प्रभु तुम्हें महिमा पा, प्रभु तुम्हें गौरव पा। प्रभु ए प्रातः काल समय आमे तुमर निकटवर्ती ही अच्छु। आज दिन आम पे आशीर्वादर दिन हो, आज दिन आम पे विजयर दिन हो, आज दिन आम पे आनंदर दिन हो, आज दिन प्रभु एक शांतिर दिन हो। आज दिन रे प्रभु जो सब कार्य आम बाहर पिता समस्त कार्य तुम्हें आमान को सहित रुह, तुम्हें आमान को सफलता दियो प्रभु, तुम्हें साहाय्य कर। आज दिन एक मंगलमय दिन हो प्रभु। आज दिन रे आमे तुमर महिमा को देखिबो, आज दिन रे आज दिन रे तुमर शांति को देखिबो, आज दिन रे प्रभु तुमर गौरव को आमान को जीवन देखिबो, आज दिन रे प्रभु तुमर वाक्य आमान को जीवन सफल हेबार आमे देखिबो। प्रभु आज दिन आम पाई महान दिन हो, आज दिन आम पाई महान दिन हो, आज दिन आम परिवार पाई महान दिन हो, आज दिन आम राज्य पाई महान दिन हो, आज दिन आम पाई एक महान विजयर दिन हो। यह हम प्रार्थना करूछु राजा यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। जदि कौन से अंधकार शक्ति, मंद शक्ति, दुष्ट आत्मा आमान को विरुद्ध आज कौन सी षड्यंत्र करियोछि, कौन सी योजना करियोछि, कौन सी चातुरी रखियोछि बापा ताको हम यीशु नाम रे इस समय कैंसल करूछु, कैंसल करूछु, रिजेक्ट करूछु, रिजेक्ट करूछु यीशु नाम रे। रे शैतान तोर कौन सी कार्य मो ऊपर मो परिवार ऊपर तो कौन सी योजना कार्यकारी हो पारिबो नाही यीशु नाम रे। से योजना को आमे कैंसल करूछु, आमे रिजेक्ट करूछु प्रभु। आज दिन शैतान पराजित अटे, शैतान लज्जित अटे प्रभु। आज दिन रे तुम्हें आमान को शैतान पर विजय लाभ करियो पिता। से विजय को देइथोर आमे तुमको धन्यवाद दउछु, आमे महिमा दउछु, प्रशंसा करूछु बापा। आमे तुमर निकटवर्ती होछु। आज जो मानकर जन्मदिन अटे प्रभु, प्रभु समान को तुम्हें ब्लेस करो बोली प्रार्थना करूछि। आज दिन ठार प्रभु से माने आउ एक महिमा को देखंतु पिता,
ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଆହୁରି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କର, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି ଆପଣମାନେ ପାଳି ଧରନ୍ତୁ, ପଛେ ପଛେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆପଣମାନେ ପାଳି ଧରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ। ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନର ସବୁ ସିଜନରେ, ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଘୋଷଣା କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଅଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% 100% ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ମତେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ ବା କେବେ କମେ ନାହିଁ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୋର ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଅଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଉଅଛି। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି
ମୋ ଅତୀତ ମୋ ଅତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କେବେ ବି ବାଧା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ବାଧା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମତେ ସୁସ୍ଥ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ନୂତନ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଚାଲୁଅଛି। ମୁଁ ଚାଲୁଅଛି। ମୋର ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିବି। ପ୍ରେମ କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମତେ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବି। କ୍ଷମା ଦେବି। ମୁଁ ଭୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବି। ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ଘର, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାରକୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ, ମୋର ଜୀବନକୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରୁଅଛି। ଅଧିକାର କରୁଛି। ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମତେ ନମ୍ର ନମ୍ର ଓ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କରୁଅଛି। ଆଜ୍ଞାକାରୀ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବି। କାରଣ ସେହି ପ୍ରେମ କେବେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଅଛୁ ସେଇ ଘୋଷଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ପ୍ରତିଫଳ ନେଇକି ଆସୁଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯାହା ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଣେଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଫଲୋ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ, ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ 1 ବର୍ଷର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବସିବା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।